اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، فالصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد أبي القاسم الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وابتعاده، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. صدق الله العظيم. أما بعد، ulamauna al-a'izza wa masyayikhuna al-ajilla, para kiai, para guru sehadir kesempatan malam mangkin, secara khusus ajunan Semulja Kiai Haji Muhammad Arifin sesangat abdina amul jaki, ajunan Kiai Haji Muhammad Jazuli Muthar Magister Hukum Islam juga sangat abdina taati, ajunan Semulja Kiai Haji Sodik Jauhari, ajunan Semulja Kiai Haji Fathur Rahman, ajunan Semulja Kiai Haji Hanan Hadi, ajunan Semulja Kiai Haji Khalil Ruslan, tak kaleb ajunan Semulja Kiai Abdul Jalil, terjukan ajunan Kiai Jumatun. Benda seteja para kiai, seteja para guru sehadir nyuun saporah tak bisa nyebut asma ajunan satu persatu karena beten kaula tak oning da asmaipon, namun meskipun beten kaula tak nyebut sedikit pun tak mengurangi takdim dan hormat abdina da ajunan. Allahu a'lamu bi asmaihim wa hum yukramuna indallah. Para sepuh bini sepuh, secara khusus jajaran tokoh masyarakat senyepoi dusun, senyepoi kampung, secara istimewa pemangku desa Tambak Sari Ki Gadinto Bapak Sujibnu beserta seluruh jajaran peraput-peraput di Saipon, dan juga Bapak Bupati Sumeneb yang pada malam hari ini diwakili oleh Bapak Kamil beserta seluruh jajaran rombongan dari Basnas yang hadir. Tidak lupa juga Aliansi Ansor yang juga hadir, dan juga Banser dan seluruh jajaran muslimin dan muslimat, mukminin mukminat, jamaah masjid Nurul Islam seemul jaki sareng ajunan Allah. Nyereng kaula sareng ajunan sebagai awal pamatur asyukur dak ka Allah. Sekak dima Allah tak pernah ambu aparing nikmat dak kaula ajunan. Dari nikmat sepaling raja eki kak dinto cekang iman ben Islam eate ben eda dak kaula ajunan. Malam semangken kaula sareng ajunan sareng Allah Subhanahu wa taala paringi nikmat sehat, paringi nikmat sempat hadir dak ke acara sesangat muljah engki kak dinto majelis zikir memperingati tahun baru Islam dan juga santunan anak yatim. Tempat sepaling muljah engki kak dinto telemaipun Gusti Allah masjid bulan sesangat muljah iki kak dinto bulan Muharram asareng kelaban orang-orang seemul jaaki, para alim, para ulama. Semoga kemuljaan separengaki malemangkin dak kaula ajunan sareng Allah benih cuma itunya bisawas sampai ke akhirat kaula sareng ajunan sareng Allah pakun peteti orang muljah sehingga seteja sehadir termasuk dari ahli-ahli swarga. Salawat dan salam muka pada ajunan Gusti Kanjeng Nabi Sekak di makus te kanjing Nabi kak dinto ampun afak ta kaula ajunan
dari peteng putu iki berkata orang ilmu sekelaban ilmu saya fakta kuste kanjing Nabi kaula sareng ajunan bisa apita aki antara hak ban batil, antara saya ban setak saya kelaban raja pengarap semoga satu je hadir teti orang sekenging syafa'aipun kuste kanjing Nabi yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim amin ya mujibas sailin. Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah, apona pami penting mengadakan peringatan hari besar Islam yang pada malam hari ini adalah tahun baru otabak ngai bulan muljah sebulan kak dinto manabi dalam kitab esuputaki Muharram tanggal 10 ni kabede situng are semuljanya mana Asyura polannya mana Asyura bi reng tambak sari pahe kocak sorah kan togi engki aslina Asyura tepane reng jumenep sorah sengarang burdanya mana Al Imam Abu Soiri asli Mesir cepon reng Arab Abu Siri depak katambak sari siri. Allah Subhanahu wa taala ajabu dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ard. Minha arba'atun hurum. Saungkun nabi tongna bulan mungku Allah Subhanahu wa taala dari awal penciptaan langit dan bumi ditetapkan di kitab yang nama kitabnya Lauhil Mahfuz beda 12 bu lah dari 12 kata Allah minha arba'atun hurum keingat nyereng tambak sari dari 12 ni ka beda 4 bulan se-4 ni ka imul ja'aki bi Allah setelok apolong sisitung apesa. Kenapa setelok si apolong? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Si apesa recep. Makanya bulan makin ke bulan mulja masuk ke ayat minha arba'atun hurum. Allah seadabu secara langsung cak bulan makin mulja aki sareng ajunan epon kuste. Yang pertama bulan Dzulqa'dah. Dzulqa'dah, qa'dah itu berasal dari kata qa'adah. Qa'adah ini keartian toju. Dzulqa'dah, bulan seandi toju. Anapa mi'nya men seandi toju? Polan bulan Dzulqa'dah ini ke para sahabat ben orang-orang sebelum kanjeng Nabi paperangan paprei libur tada perang sehingga para sahabat bulan Dzulqa'dah ini kajuk toju. Nggih? Walam Dzulqa'dah nikah sebelum menikah bulan telasen mari nikah telasen teti Dzulqa'dah nikah kocak diapid 2 lebaran. Makanya mana bisa aube depak kata Mbak Sari aslina Dzulqa'dah Dzulhijjah Muharram depak ada enak tekepe tekae kula tanya ke Kiai Abdul Jalil gitu furi kantonya mana bulan marina sawal na patakepe eko engken kula tanya asanya mai tekepe je siapa ada enggak mak bisa mangkinya mata kepe sembian polannya mana tekepe akhirnya orang banyak tako abangun Roma cak abangun di bulan tekepe arapa tako tekepe beda sini kaki ongke ke Malaysia anak cak ongke setia ke Malaysia ongke bulan datang setiap bulan tekepe arapa menungke setia kak tako tekepe sampai si abini ya Eropa burung Cak Abini setia bini bulan datang kok harapa takut tekepe Cak Abini takut tekepe Cak gila ni kene tak tahu kakek la Dzulqa'dah ni ke bulan seemul jaki sareng ajunan epon kuste bah tentap tambak sehari ni kemun bangun Roma tepak bulan tekepe ni kesalah orang atau kardok laki bini paha pesa tambak sehari ini kemun ongke ke Malaysia tepak ke bulan tekepe nyari lako tak lem nemo salah lako tak oleh mulai tang ke polisi. Bapak Ibu hadirin perlu ingat kelin
Kalau ada orang melakukan sesuatu di bulan Dzulqa'dah, ternyata mendapat ketidaksesuaian kalaban harapan, umpama musibah, umpama palang gara-gara ngawal Roma, nganam Roma, ngantang Roma bulan tekepe, otabe ongke ke Malaysia bulan tekepe pas tak fajar lakona, pah mulai tangkap polisi. Nih kebeni marke bulan nah secuba, marke sampian ke bulan nih ke andi persangkaan cuba de Guste. Nah, ini kesebahaya buk. Jadi ku lebih sampian andi sangka cuba ke pangeran, cuba ni kebi Allah bekal ibakia. Jadi mun sampian ni kangang ke bulan tekepek ni ke bekal tak saya, maka tak kira saya yongku. Saya tak masai beni bulan nak. Dul kok deni ke fokus, saya tak masai persangkaan sampian ke pangeran. Ni kebi Allah bekal etome beaki. Karena Allah adabu dalam hadis qudsi, anah inda zonni abdi bi. Engkau je tergantung persangkaan datang ke bula ke engkau. Mun engkau sangka bagus, apa bagus. Mun engkau sangka cuba, apa cuba. Udah bi sampian cak kapi sangka, kapi yarte. Beda mau nyewak-wak. Beda orang mate je aiko. Cang siapa sih mun beda wak-wak beda orang mate deka. Dari bering wak-wak kata dak amun nyereng mate ni atal-talan sebenarnya. Banyak tak banyak orang mate di bering. Beda wak-wak kamu ni. Amunya ada macam maki wak-wak mate mun di bering dia. Nggih. Badereng mate pah mari mandi tanya aki, lecak je lecak iku. Arep apa puk mun lecak banyak reng mate mari na le iku. Macam kak kapan se mate lecak mari na banyak reng mate maki se mate gere pakun mate kabir ya kak. Lepas gere reng mate na ada se lecak. Macam e pototok bi malaikat sehadir neh pakun mate. Makanya saya mati ada saya lecak nak kena kapi mari nak pakune patotok keng bekto nata oning. Saya hadirnya ke mati tak mati budian. Mati keng bekto na untung di Allah rahasia aki. Saya mati ke ada tak pangki. Napa sampian saya rabu nikah saya ke ada kula sebudian. Apa mi agenda? Ya otabe sapa likah kula saya mati sebudian. Dak remes cocok engkau mati dak ada dah ya kan. Entar dah ada gelak kata Mbak Sari lah paten nah. Arami tak ada cekel libun temor gelak kita masuk. Foto Pak kering apa dina dia. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Bahkan orang yang tidur dan bermimpi buruk, cai pun ulama tak oleh ngarteen cuba mimpi. Mun iarte cuba mimpi ni kebekal to mimpi ongku. Jadi maki mimpi cuba tak usah. Semalam aku mimpi buruk sekali. Ku takut berakibat buruk pula baginya. Asik kok. Ini lagu itu tepuk tangan kan. Ada tahun datang nang kaki orkes boy. Tangki tak usah arti coba. Makanya Rasulullah menyatakan ar-ru'ya salihah minallah kayak ngak ereng tambak sari. Duh sudah napa kan tuh nih? Paji aneng mi watu huwa segen. Lemon paji kan nih. Karena sini kenyaman ni kampo tak pada lah karena. Engki di bering kula kaunjangan nyaman ada kelek ternyata burembu. Neka antar kaji baji ternyata watu wah. Baca makin sepaling ngode kula mah cuma karo. Kula ni umur 13 tahun. Ki kula kelahiran tahun 90. Telok tung. Mangkana can kelak pola beda jatem ki kene pahambung tak pati tua. Ar-ru'ya salihah mimpi sebagus datangnya dari Gusti. Wal hulmu minas syaitan. Sementara mimpi cuba nika dari setan. Mimpi bagus dari Allah. Mimpi cuba dari coba kene kepala kene ngarti bi hula ben sampian. Cek mun mimpi cuba tak kira beda artena. Arapa? Dari setan mimpi cuba deh bu. Saya dari Allah ni ke mimpi bagus. Ki terus haki bi kanjeng Nabi. Man ra'a minkum fi naumihi ma yukrihuhu. Pasera orang seasarin iantara na sampian pas mimpi cuba. Pas sampian takut gara-gara mimpi ni kecuba.
falyanfuth an shimalihi thalatha, maka kapan ngiding sampian acopa ka kacer telo kalih cuh. Keng mana coba atengku gelu kak takok sebini na bede se kacer. Ebok mu na bini na. Mari na nikah pas doa. Allahumma inni a'udzubika min sayyiatil ahlam. Ya Allah tan kula anyu on raksa dari mimpi cuba. Allahumma inni a'udzubika min sayyiatil ahlam. Pala sampian ca Arab ta oning cek paksa aki ca Arab takok mari na Allahumma bah cengeng. Allahumma. Ki pada bi orang ngadu aki orang mate kak. Orang ngadu aki orang mate ni kemun beda tahlil itu tutup kala doa, maka ulama ni kesepakat doa ni ke bekal depak. Salah satunya yang berpendapat adalah Muhammad ibn Idris ibn Abbas As-Syafi'i. Imam Syafi'i ini keadabu mun beda orang ngirim kenceran ke orang mate, mun itu tutup kala doa, maka tak mang boleh bekal etremah bekal depak dek kasih mate. Katina apa cara nak doa? Allahumma taqabbal wa usil ma talawna wa ma qara'na minal Qur'anil azim hadiyatan wa wasilatan wa barakatan syamilah li hadrati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i ikhwanihi minal anbiya. Keng mun tak uning ca Arab tinggal makita ca Arab ca Madura pa. Ya Allah abdina nyu onda ajunan Tuhan pangeran sateja pamausan kulhu yasin ben sateja seemaus pada pa akidah sateja almarhumin almarhumat secara khusus kanjing Nabi sateja para sahabat bang sepo kaula ajunan de senikah. Teti tak uning ca Arab ca Madura Allah pada ngerti. Tap mun sa apa sa tak tahu. Kula abi te Pontianak dadi apa sa tak ngerti. Pala tak tahu apa sa tiina mah kita apa sa pada kak. Ladar nyandar tu patuna Masjid Bun Murda jana kocana apa mireng dek yana. Bi malaikat malik itu mujak tak tahu papa anta kae dek. Pahangka ta nengah ya Allah. Saya baca ki buru jo pada aki ya. Menjadi embak semate ruang. Oh iya, matua beri didik ya. Sengak deh. Can malaikat cak tepo kecolok ngarai. Bagi tak apa saja apa sekin cak ngucak sengak le benih akan tukar menjadi ngaji. Kalau tidak bisa bahasa Arab bahasa Madura gak apa-apa. Orang yang bermimpi lalu berdoa, Allahumma inni a'udzubika min sayyiatil ahlam. Cak pun kanjing Nabi la yadurruhu syai'a. Maka tak kira bahaya aki dek ke orang seamin pene ketung situng tak kira bahaya. Sepenting sampean mun amin pe cuba acopa ka kacer ge. Pon. Ke bulan Dzulqa'dah. Tetih Dzulqa'dah ni ke bulan bagus, Dzulqa'dah kak dinto bulan muljah, Dzulqa'dah kak dinto muljah ki sareng Allah. Mun kaula ben ajunan ala ketung situng bulan Dzulqa'dah ternyata pah oleh musibah beni marke bulan nah, tapi justru karena kaula ben panjenengan ampun coba penyangka dak Gusti Allah Subhanahu wa taala sehingga persangkaan kaula dak ka Allah bi Allah ni ka eteba aki karena Allah ada bu dalam hadis qudsi ana inda dhanni abdi bi. Pramila kak dinto mulai samangken tak oleh ranurai coba ben tak oleh ngerteen mimpi coba engko lek mun mimpi kiki je oke biasa na keng kasake nah. Engkau lek mun biasa na sandal amin peta poro biasa na mangkacong keng burle-buran boleh. Nggih, tak oleh. Jadi sampean tak oleh ngerti coba. Ni kemun sampean ngerti coba ku lekuk sampean selake abine poleongku terus sampean tak biasanya pakai minyak wangi. Tak biasanya engkau begini. Tadi yang terasa aki maki sesepuh deh ya kau. Pon. Yang kedua bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulqa'dah bulan eka di para sahabat ni ketujuh. Sehingga karena tujuh nyami Dzulqa'dah. Bulan Dzulhijjah, ana pemi nyami Dzulhijjah. Polanan neng bulan Dzulhijjah kak dintoh kaula sareng ajunan ongke haji. Labba mangken ada cangring tambak sehari rukun Islam kareni ngempak ya kau. Syahadat, sholat, pasah, zakat ada haji nadu tahun. Nggih, mantar bi Allah kondisi tuli normal boleh. Mantar kaula ben sampian bisa oke ke Mekah. Sehadir mantar haji. Aduh, mecek ka aja nah, mari majar bu. Beni urusan majar, urusan takdir nggih. Maka kita andi pese muncang pangeran haji mangkat sampian. Ya tahu depak ke Mekah dim, apa depak ke Mekah sentak. Cuman punten tak usah terlalu repot. Lah takdir nika tentu aki Allah pun. Selangkong saya lah seni ketengi. Tak usah unjuk rasa, tak usah ampun. Lah toro aki. Nika lah kesukaan Allah. Tak usah nyala aki, tak usah.
Pala tak bisa ala ko kenceran saya ke Mekah berde kenceran Eropok compok sepada ben kenceran orang haji cai pun. Panapa mun berde orang bini pah kelem nyium kalakena. Laki na tibi buki. Centar kalakena tatangko. Bebeni mengocak laki sampean deki pah nyuku make laki na orang pada. Mun berde orang bini kelem nyium kalakena tibi maka nang kitab Adabul Mar'ah esuputaki pada ben nyium Hajar Aswad. Beni karo dengu dan beni karo mantan nanyar maki mantan laju pipi obe embaje pada. Teti mulai dari kantor deki balake sare kadang. Pah raga ko makake cetak ko. Le mulai temu cetak kebi sampean pah teku nawaitu nyium Hajar Aswad lillahi taala. Lepas tot serotot mun tak tege sopu. Mun tak tege sopu cak ambuaki buki. Apa nak boleh balaki ngelakar la celeng polos asli cik Aswad aja. Nggih. Bodang ki kak ni kekenceran. Bu sampean mangkene ke mangke andi 30 juta tak bisa antar nyom Hajar Aswad. Cuman sampean mek tege amudal 30 juta cak mangkene tutup mangke andi saya tak kira mangkat. Mun di Roma bedah saya pada ben nyom Hajar Aswad tahu saya Roma apa gemet. Apa? Kiong kuan kak. Mangkana laki bini ni kan ibu dah kapi kengreng laki nekuk tanang ngareng bini tasakotot dunubuhuma min baini khilalihima mun berdereng laki nekuk tanang bini nah acap-capan tu seni kepada bik kilina aing mangkana rok pasar kan banyak reng bini tekuk tanang bik selaki bik tatang kene tanya aki tanang bini ni mek tekuk tok kak mak le keker tu sana nyampit selaki benjak le beni marga tu sa ada motor aki dak keren pese sa belen cemarin. Nyium ke selake pada bik nyium Hajar. Jadi selama PPKM lah ni kebekalak kau. Mun sampai reng bini ni ka minta ka ada ke selake, perengaki bini-bini je. Mun sampai minta ka ada ka laki, na sampian beni karo nyium Hajar Aswad pada ben azyaro ke Mekah Madinah bu. Kejak ben raja bu, pada ben azyaro ke Mekah. Sepenting reng bini minta ka ada ke selak. Tetimun mari isak selake entari ke langker leso kake ka. Arap le muntajek lesonang kok tro minta atrapok demak le terontra ke Mekah Madinah wajah selake santre wah tang sini kenyampit apa na boleh karo ke Mekah Madinah le maki ke Mesir pada pak ai kok kol beluk je buk pokok letung pak jagaan boleh ka leso kake ka Arap le pola cek mangkada ke Mekah sekalian laki jangan selake mata ogi ya kakek ko mayu-mayu mangkat pah nginep di sejak mulai sopu Masjid Tarhim wa taqaddamta lis-salati fa shalla kullu man fis sama wa antal imam teki bisa antarnya ku sopuan. Salatu wassalamu alaik ya basyiral huda ya Rasulullah. Si bini bahajakan boleh kasih laki kak. Wong kita apa jang sopu pula ajak mangkada ke Mekah sekalian lagi. Selaki gara-gara nada lek tompes pesawat tai kok. Bayi ajak mangkat ke Mekah ada abuk. Mentak numpak pesawat ku bisa. Jadi tikal makin tak bisa ungke haji, makin kita bisa ke Mekah, manter bisa ungke ilain kesempatan nggih. Manter sampean sedajane kata apa saya teu mun tak teu dapat aziarah ka makam Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Dzulqa'dah dinamai Dzulqa'dah karena bulan ka dinto sahabat alengki tojuk perai dari peperangan. Nyamai Dzulhijjah bulan ka dinto ongke haji orang Islam sateje dari alam dunia dak ke Baitullah. Senomor 3 Muharram. Apa napa mi nyamai Muharram? Muharram kak dinto bulan ihram maki mate yoreng ben Muharram kak dinto artena emul jaaki. Mangkana pas nyamai Muharram. Apa napa mi bisa emul jaaki? Banyak kejadian luar biasa yang terjadi bulan Muharram tepat tanggal 10 nyamai can gela Asyura. Gela
Cepon penyambut ampun nyata aki man masahayaduhu ala ra'siyati min yauma asyura rafa'allahu lahu bi kulli sya'ratin darajah. Saking dari baku setanggal 10 bulan Muharram pasir beda orang ngusap cetak ke anak jatim tanggal 10. Tanggal 10 tak ngusap mangkin pada kodo saya ngusap obung anak jatim tanggal 10 bulan Muharram rafa'allahu lahu bi kulli sya'ratin darajah. Setiap situng obung ngangkat derajat orang saya ngusap. Tetapi mun jate ma obung beda 1000 derajat saya ngusap yang kak derajat. Mun obung jate ma 2000 derajat bi Allah yang kak beda saya tanya. Mun jate ma kundul tadi ko. Mun jate ma kundul ngusak kula besambian. Kula jatem dia bu. Malah kula jatem du kale. Bapak kula mati embu alake pole mate pole. Mangken alake pole keng mentir tak mati akia. Aba jatem telo kale kok ada saya ngusap sekali. Malah beda saya ngusap kerja watu ada enak. Mun bagian watu sapa ora ada boy. Ya sapa tibe nggih. Lah cuman cek pun gelak benih cuma ngusap tapi apareng ngusap petok ngaring bongkalan salah tak abri pes ya ungke ki ke atas panggung ngusap ki ya kita abri obung je tema tegoi pasal but. Salah tak nyumpung pes ngusap ki ya bah entar atanya ke atas embuung maria laki ya kok. Salah tak abri mere bengkalan bengka. Mun sumenep tade bidene ki dadi punten reng sumenep lambok buk gelak ketika kerdus jalan untuk santunan anak yatim nanti akan dihitung kerdus jalan kuda jeling dari masjid alhamdulillah ibu kapita nengai pamasok ke kerdus deh ya tahu apanya apa ngalak seedalum tak sepenting tak dengan lai pasang kapi buh nih kebuk lampak kak sampian senyumpang gelak sampian seabri gelak itu akhirnya mencerbi Allah ipreng dengan lebih banyak sampian nikah abri gelak sampian ke jatem semasang sampian nikah tak elang justru setunya na sampian saya bagi meskipun gelak bak semua tercercat panik ke beda-beda kerdus apa duh minta gibe saya kayak ini karena itu terpaksa make pesen 10.000 ada ke sekian ane pasang kah kerdus je eko kapi ni kata elang ni kesiding sampian justru tunyak sebeda eroma ben sebeda iya sak seta bagi belum tentu sampian milo mangkana kanjing Nabi adabu malu kama qaddamta wa malu warithika ma akharta tunyana sampian ni kasebeki wa malu warithika ma akharta keng mun sebeda yesa ni belum tentu sampian milo ni keding ahli waris mun sampian mate sampian kak kantong ibe obeng 100.000 belung polo ebeki ka kerdus kele 100.000 ebeki belung polo ka kerdus kare berempa pesena sampian benih kare du polo pesena sampian pakun kare belung polo seding sampian saya beki saya 20.000 belum tentu sampian milo 20.000 beli kocak teti kerbek beli rokok teti kokos beli bakso teti good morning good metoning kuning nggih sebelum polo saya beki ni kangamba iya akhirat kuntu sagiran fakabbartani engko jeni kene marga sedekah aki teti raja wa kuntu faniyan fa abqaitani marga sedekah aki aslinah belum polo tada sinurok ka kuburan keng marga sedekah aki benih karo ka kuburan mengke ka akhirat bisa beli swarga amin Allahumma apa mi amin kapi masang kapi gila masang kapi alhamdulillah nomor 2 sedekah nikah jen eka soki mangkana kanjing Nabi adabu mana kosomalun min sedekatin bal yasdad tunya mun ebeki sajen banyak kentena amin Allahumma mangkana kula andi kakak di Jakarta kakak kula ni kang ngucak oning kakak kula sambian nyaman kak Haji Roma Irama kakak kula ni kang ngucak senikah takkan susah karena sedekah bahkan hartanya kan bertambah-tambah sebagai perekat si miskin dan kaya jalinan mesra antar manusia kebiasaan bersedekah sikap yang mulia bagi yang berharta dengan harta atau dengan bahasa senyum pun juga sedekah pala beri apa setan dik nyengir boy deh aja sedekah kia sepenting cek jeng lanceng bu ya terus terus
Kalau pada tahu kan ngelatihan kita sampean. Pon senyum bang itu akhirnya menteri ganti na cumbanyan amin. Cuman perlu saya ingatkan dek kesenyum bang ki puru. Sampian saya beri ki puru ce aniat bagi ke jetem. Ce aniat bagi je. Ana apa sebab? Karena mun sampian muayyan tentu ki aniat bagi jetem, maka selain jetem tak boleh ngakan ke pesena sampian. Jadi sampian niataki are bagi ke jetem ben ka keluarga jetem. Sehingga umpama beng depak kecompok bi jetem ke beli beras embuung bisa ngampong ngakan. Tako andi tretan beni jetem tretan si beni jetem bisa ngampong ngakan. Mun niataki khusus jetem si beni jetem makin embuung tak boleh ngampong dek katunya jetem. Karena hukum berak munding jetem. Jelas? Paham? Begitu juga para donatur dan juga yang meminta sumbangan pakai proposal, sumbangan anak yatim dan kaum duafa atau sumbangan anak yatim dan keluarga yatim, sehingga peseding yatim ini keumpama ika beli beras depak kecompong ika beli cuko, maka maki beni yatim mereka sepona ngakan oleh ternyata si beni yatim ngakan oleh keng mun enten tuaki untuk yatim si beni yatim tak oleh norok ke arta gak dinto karena arta na yatim gak dinto ilindungi langsung sareng Allah Subhanahu wa taala. Jelas nggih? Mantar bi Allah ibreng negenti selengkong banyak. Amin. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Pon. Lah di tanggal 10 bulan Muharram kak dinto Bapak Ibu hadirin saya berjaki Allah. Banyak kejadian-kejadian luar biasa. Sehingga bulan mungkin kak dinto termasuk bulan istimewa. Saya tak pada bulan-bulan selain. Tanggal 10 bulan Muharram Allah nyaporah kakalero enah Nabi Allah Adam alaihi salam. Ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadah. Adam kakek ben Hawa jenengan neng dalam swarga kakan kapi apa saya keterwe. Wala taqraba hadhihi syajarah. Keng saya ngak Adam kakek cak mak semak kasih tumpung kareh. Arenya mana khuldi. Fatakuna minadh zalimin. Mun kaki mak semak ari ku kaki bekal zalim, kaki bekal rogi. Senga cek sampai semak kabua si anya makhul. Akhirnya Bapak Ibu hadirin, Nabi Adam nikah sareng Ibu Hawa, yen taren bi setan, setan ni kepah sumpah kalaban asma Allah bahwa buah khuldi ini kata panapa jeur aslina. Akhirnya Siti Hawa maksah kan Nabi Adam torena kak jeur tak panapa kak. Masa ku lebih sampian selain ni kakan buah ni kata ikakan bi tiban puh Nabi Adam ni kapanas kak. Reng bini mun lamun cak seni kesemalam reng laki mak kita hidung tak jarang itu. Eki napa ki? Mangkana campo ngucaan seni ka puh campo maksaan kering laki kak. Icilau juga akabin lepak bulan kak. Tak pada bi kok ben kaki. Engkau ben kaki akabin oleh pak tahun kak. Ajaan ang teke pak lencak. Icilau ning pak bulan kak. Geleng apa dem pelak ke becak. Engkau bi kaki pak tahun geleng berna telok koning merah biru geleng karet eko. Lapanas selaki semalam tak ngide tedung. Beda acara mantan. Ngaji boleh semalam. Kak. Leku acara mantan ni mati morde remak. Arab balik. Lebih kodung saya yang kuis sekemak. Kan beda ilumari seberna koning. Kak, saya koning jo make anyar bernana pada ben selaju. Mun ngang kui jua kak ku leku kan kon yang ku tak asalin. Ki ngancam ke kaki setodus kaknya ku tak kuat melekin kok kodunge. Cak gelak kaki saya ku cangkok bu. Cak dengan acara mantan telok kali kodung ku tak ubah telok. Coba teku lagi na sampian saya ibun lauk jo. Teku lagi na teku. Bi sampian reng laki aku can celeng yang ku keng salpa ngi. Reng laki na sampean aku canceleng di benih keng kasalpaan bu beni keng mon ko canceleng dia makita asalin 3 tahun tade reng tau tang ko ca saya teku pang pentong sekali bang ko cenalakin na juno patang ko ca saya jeling hahaha iko Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad. Lah Nabi Adam dibujuk oleh Ibu Hawa torekakan kak. Akhirnya Nabi Adam itu termakan bujukan rajuan Ibu Hawa. Akhirnya Nabi Adam ini keadaan. Cuman cek pun ulama tafsir. Musar ileh seelarang nikah buah khuldi seebara buah khuldi nikah. Nabi Adam ini kalau ada nikah, keng pada khuldi. Makanya kelero keng tak tu saja pun ulama. Karena benih seetot tu seeder, ada buah selain. Nabi Adam ini keadaan cidik bu. Nih keng ni seeder. Ibu Hawa ni ko pahada banyak tu ke abi 2 biki buana. Jorajo. Arab kami agak lagi. Bong. Beku cerita tafsir ni. Sampun buah khuldi dapat kata abung Nabi Adam dan Siti Hawa
Allah makon malaikat Jibril pak keluar tarik boleh khuldi tabung Adam ben tabung Hawa tarik pak keluar khuldi ni ka tarik si Nabi Adam sareng malaikat Jibril cekak tak bisa keluar cekak ke leer deh mangkana enya mai khuldi re mundeng laki kan bede gak ya teku kabeh jaraganya teku takok bede sitade mun bede sitade tulingan le kelero toju sampean nek khuldi buk cek ni kene saya ada erbuk cekak gendin naang digi buah hawa dua saya ada erdu buah kak iki ya burung tak terus sakin kok atau kayak pendong ben sandal di bawah ilah jelah sepenting ngerti ki pon di tanggal 10 Muharram selain Allah nyapora Nabi Adam ini kan Nabi Adam gara-gara ada buah khuldi ini ke pas epotoron ke bumi bumi cepon ulama 200 tahun ni sapora tak bengal ngangkak saya ada kalangi napa saya baca Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal korla apal make khosirin tok la pendenan lah betembang tak apal sekali bumun apal khosirin ini kesampian banyak khosirin kayak Quran tangki ki banyak siapa ada ayat Quran ni ketika mun apal khosidin sampean pas sampai banyak para apal Quran pada Nabi surat Yasin sampean mun apal mubin saus Yasin ni kepada para hatam Yasin karena surah Yasin ni ke mubin ni ke ibali ipetong kali makanya Yasin ni ke banyak ayat siapa ada tetapi mun ngari beri banyak tahlilan banyak orang seto banyak kifayah banyak orang seto akhirnya ustaz bendung make kiai tak nemu akhirnya bagi benih kiai mimpin tahlil pah macam Yasin tak pati apal pah tak neku lebur macam Yasin le setengah langsung pah mari Yasin aslina macam asnika subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ard berhubung tak pati apal pas tak neku subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un embai budi pah ngucap lebur cong minta lekas ngakan naik lekuk kagak boleh saya mimpin ya can malaikat can tepo kecolong ngarai ko. Lah di tanggal 10 bulan Muharram Nabi Allah Adam alaihi salam esaporah sarek ajunan epon Allah subhanahu tanggal 10 bulan Muharram Allah mamateh Allah matakallam Fir'aun laknatullah Allah meselamat Nabi Musa dan Bani Israel dari tindasan dan penganiayaan Fir'aun. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. Ayat nikah cepon ahli tafsir menceritakan kejadian tanggal 10 bulan ketika Nabi Musa berlari dengan Bani Israel, Fir'aun dan tentaranya nabeng dari budi. Nabi Musa tak bisa melewati sungai Nil karena terlalu lebar. Allah berfirman, toko laki tung ketemu Musa, toko laki tungket toko laki aini ke api yak kedua. Nabi Musa bisa lebar. Fir'aun norok bunte. Nabi Musa la depa kasih tade ai ngah Fir'aun beda engak tengah na sungai akhirnya bi Allah pacampo pole Fir'aun takelem dalam keadaan up kedaupan akhirah wa antum hina idzin tandurun manusia ni kamun la takelem mun lahnya beda pakkeun leer kenangan ni kapadeng napa swarga napa neraka Fir'aun ngatela kenangan neraka pah ngucap amantu annahu la ilaha illallazi amanat bihi banu Israil. Aduh iman engkau setia ka pangeran Bani Israil, iman engkau ka pangeran Nabi Musa, wa ana minal muslimin engkau setia masuk Islam. Tapi Fir'aun sebelum mati ni kesempat masuk Nabi Musa tak tahu cak Fir'aun masuk Islam. Allah seoning, Allah jawab secara langsung. Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Mik setia ke beri de emak kakek ko. Kasep ka fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Fir'aun kakek beten Nabi kok tak epa ancora sampai tahun 2000 lekor. Mak le orang tambak sadi mikir, beda orang lambat minta saporah mudi keluh, beda orang masuk Islam lambat keluh, beda orang fokus keng lakasep akhirat Islam mata terima.
Makelah bagus tada artena polan sebagusnya belada pak gendrung geru. Makanya aku leban sampean pongki beda kesempatan to di Fir'aun ke kebai contoh sampai makin dia setepakun beda Mesir. Nggih, oning Mesir sampean. Pertigaan ini ke laut buk. Cek sampai kasep nyuun sapora pong-pong kinya bang lancar celena bilanya becakakeun lerah kasta bentopet tada kunana nyuun sapora lo itarema astau Rabban ya astaghfirullah minal khataya Rabbi zidni ilman nafi'a wa wa'ufiq Alhamdulillah ring tambak sari mangken hadir kapi ke acara saya. Alhamdulillah ni kenunjuk aki sampian bagus sebelum sakarat. InsyaAllah sampian masuk swarga kapi. Malah sampian sehadir malam mangken ni keten gula bengal nyak saya sampian peleman dari kak diptutu sana isa pora kapi bi Allah. Apa sebab Allah seadabu melalui lisan Rasulnya ketika ada orang hadir ke majlis zikir salah satu pengajian Allah adabu langsung. Fanada munadin maka Allah ni kapahlokolokan kumu maghfuran lakum mulai kapiring tambak sari tu sana kakila isapora malaikat matur ya Allah jak sapora kapi pangeran sehadir ni kebeniking niat ngaji kapi bedekeng anang bintawat pesawat dan pah noro sehadir ni kebeniking niat ngaji kapi bedekeng ngereng otabe ngater tatanggana jotem ngater jotem ya pantar sekali bade sebagian bu ibu emurda aja beniking niat ngaji ya keng penasaran pulan kocak ke Khalil Yasin di Bangkalan cek gentengai kok pokong sampean tak ite kunyat tung situ ngakor lah hadir makin kalek sapora kapi amin nah Pak Saus baik sampean keng niku pengajian atau keng penasaran ke acara mah etek kufu tu na begelak kula kapanung ke pah ngucak asli na ni kene cak gelak aku kemedong benaku ari biko ni kene kula ni kase kene karo oring ngetok Alhamdulillah Rabu kapi mangkin ke masjid nih kase paling mulja nih Kanjeng Nabi ada bu khairul biqa masajiduha wa syarrul biqa aswaquha paling bagus tempat masjid paling jubang tempat pasar mangkene kula lebih sampean bedek zaman napa masjid itu tutup pasar dibuka engki napa engki kita mbak sari tidak apa-apa ya Allah masjid nikah pagar kunci kak saya 15 hari yang lalu kauncengan dek ke daerah Paiton Probolinggo bu nang kasan nikah kak satu aja masjid pun bagian saya kirim bung nikah karena ada PPKM yang masih level 1 level 2 masjid nikah kunci kapi pagar Alhamdulillah imatura aman tidak apa-apa tambak sari beda masjid pagar kunci ada ceng masjid ada pagar apa saya kunci ya karena mau pas sampai makanya untung ditereng Madura ini kalau teman kalah kak makanya untung ditereng Madura tanggi coba masjid itu tutup Madura apa saya tutup itu tutup labung banyak selok detil labung untung dia nak detil labung ya kan masjid kan lah detil ini kan nunjuk aki masyarakat dengan kompak sombongan ditanggi tangki kak mun masjid gentengan king masyarakat tasbuh sampean senyumbang ini kata kira hilang kak makanya sampean mun di saya beda pembangunan masjid sombong karena sampean masjid ini kebeni karo itunya ke akhirat bekali ke bolong kemudian neng suratul mustaqim orang seakurban numpak sapeh orang tambak sari tak mampu akurban keng mun teman nyumbang ke masjid bekal nuruk masjid sampean neng bundi mana tergantung sombongan nah bayi ya bukan apa ada emang kana mun nyumbang 1 juta apolong bedenang bayi maman roh menyumbang 500 pang tapangan di tengah menyumbang 100 nyandari bang labang bun temurnya menabri 20.000 asal napel ke pang ring
Mun masang ning 2000 ruah, nang ndek paling mabonya. Masjid mangkat orang geger ke bobo dai. Punten geja-geja Kak. Abri ini kata kudu banyak, sepenting tak didik, tinggi. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah, makin sampean hadir kabeh ke masjid acara Muharraman agung ben kiai sombengan. Ini luar biasa. Insyaallah guna ben sampean selamat tak kira pada Fir'aun. Amin. Insyaallah guna ben sampean masuk surga kabeh. Amin. Allahumma. Lebih-lebih pas sampai bisa sholat berjemaah ke masjid, luar biasa. Orang sholat berjemaah ni kula sering ngebala iman kak diman berjemaah ni ketra cedep etolekor kalih. Al Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al Ghazali toman Abu Jeng Isa ni kak cecer dari berjemaah. Markana abahas ilmu akhirah. Entar ke masjid Dajah, mari Abu Jeng Isa. Entar masjid Lau, mari Abu Jeng Isa. Entar masjid Timur, mari Abu Jeng Isa. Akhirnya Imam Ghazali pah Abu Jeng Isa petolekor kalih. Polan berjemaah terjadi petolekor. Bekto nikah tak nyapuk berjemaah. Akhirnya ikenten Abu Jeng Isa petolekor. Sampun Imam Ghazali ni keasarin pas era bui sareng guru nah edabuin dong kakek sa Abu Jeng Isa juga karo iya sang petolekor mun terjadi pakun situ. Oke, mangkana berjemaah ni kelarang. Sampian buk pala tak bisa ke masjid, compo usaha ki berjemaah. Ben serah, ya laki nah. Mun laki ke masjid, ben anaan. Lereng laki ini kama bagus, apa jang masjid ben apa jang Roma. Bagusan bejang ke masjid. Mun selaki ke masjid si bini pah bejang ketibi tak berjemaah, katinapa? Cepon kitab fikih, mun kak dintok reng laki mun ke masjid pah si bini apa jang ketibi, tak panapa make apa jang ibung kona makle si bini berjemaah karena ben catatan masjid beda berjemaah lain. Artinya selaki bani imam, mun selaki imam tak oleh pakun ke masjid. Karena mun selaki abu jangi bengkona masjid berjemaah apa tade jelas. Saking dari bagus berjemaah. Kula sering ngebala iman keaman. Imam Ghazali ini keadabu berjemaah nih kakak selain petolekor derajat, selain etremak beujeung ngamunna berjemaah nih ka atetiaki keluarga nih kerukun. Reng laki bini make atau kada remah, keng mun ahli berjemaah make atau tak kira abid bu. Arapa orang sebiasa berjemaah apa jeng ketibi dia tak nyaman persis kula ben sampian mun apa jeng berjemaah tak nyaman bulan biasa na bejeng sampian ben selake eroma duhur berjemaah asar maurib isya subuh berjemaah tok pahatokar situng bekto sa apa jeng ketibi dia tak nyaman subuh pereng penting aki abi lemak ni duhur tak nyapa asar tak sarmu maurib selake ungke kalangker Allahu Akbar si bini ku tak lagi pikiran noro apa njeng kok ya noro tempuna cek boci keng mun tak noro biasa nang kok berjemaah akhirnya si bini cung mancung tupat tuna langker bun murda jana noro ki ya da ghairil maghdubi alaihim waladdallin nyampit begelek tak sarmu keng mun tak nyampit lakarlah bektona nyampit akhirnya apa nyampit ki yelok jelok amin dan selake ya ada agar tompes sarmo mun setia aja sarmo tak sarmo baru karena sholat polan rokaat pertama lah sarmo rokaat nomor 2 bi selake pahi palancong patihan bu ghairil maghdubi alaihim waladdallin cang si bini san misan kah amin beres tak beres selaki pah kretek iberi mun kedik reka cagenda nih keding tak tahu kan jadi mangkana kalau ben baro kana mangken menter tadi orang semak ke masjid apa jeng berjemaah ke masjid sehingga kencerna petolekor dan kula sering ngebala biasa namun acara Isra bi dan kula sampai yaki orang apa jeng ke masjid berjemaah pertama orang ini kemudian apa jeng ketibi belum tentu terima kak mun masalah asa bajang ini kasa sepenting syarat rukunnya cukup aduh bara aniat nutupi aurat andi udu nikah syarat rukunnya cukup kalau syarat rukun ampun cukup bajengan nikah asa artinya tak usah kodok tak andi otang bajeng teremah napa punten ya tahu ning kula bi sampian keng mun berjemaah nikah pasti asa arapa karena ketika berjemaah ketika kompolan ngak nikah nih maka Allah nikah tak ningali tung situng langsung ningali kompolan ketika masjid ni kemun seetrema bi Allah situng selain sudah etrema menurut etrema ya kak hebat tak hebat berjemaah nih nomor 2 apa keutamaan sholat berjemaah sering kula ngebada setiap pengajian
Nomor 2 solat berjamaah ni ke imam tak kira tuman salah, makmum tak kira tuman salah. Arab aku leben sampean mun bejeng mi ampo salah, pula na bejeng ketibi. Allahu akbar oleh telo oleh empat engko. Mi bisa sampean mitong 4 rakaat klero. Cek dengan pesena boko kurang 1000 temoh. Engki. Sampean tidak akan salah kalau menjadi makmum. Tak usah mitong rakaat sampean. Letikku imam, pada imam ruku sampean, imam sujud. Tak usah mitong rakaat, lah tak kira salah. Apa cang imam lah, nggih. Makmum tak kira teman salah mun berjamaah. Imam tak kira teman salah. Arapa? Karena imam mun salah yunjuk rasa dari budi. Pejeng isa 4 rakaat, lau lempak pah imam ki jaga boleh. Kerja budi. Subhanallah. Pulan selaki ngucap subhanallah imam tak lem jaga si bini budi. Salah. Benjak jadi ngakireng dini seputar kineng kitab Baijuri dan kitab I'anatut Talibin cara nama ingat sufi kot akopak beni akopak sani kebukmun sani kangan dokternya mana saya kocak sufi kot reng bini akopak ni kesenikan ni teti tanang kanan ke pak aki kata tanang kacer colok tak oleh akan doh lebih paham. Jadi kalau laki-laki pakai subhanallah, kalau perempuan dengan cara tepuk tepuk tangannya beni senikah tapi tengah tanang kacer ikepak bi tabung tanang kanan. Jadi kecara nama ingat. Mangkan tak kertuman salah berjamaah ni kamu makmum noro imam tak kira salah. Imam salah bi makmum pebece imam maca surat pahi kolopai. Mun berjamaah tak kira kolopai karena mun kolopai pae ingat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla. Pas buru polan kalla sampean. Benero nyimpang kalla aja kene kolopai kak. Mangkana ibu disengerti pae ngak kalla saufa ta'lamun. Deki pae terus aki bi imam pole sadeka. Ya se imam kudu ngerti pala adel-del tadak semai ngak cek la del-del boy. Wadak semai ngak pak kalla kul huwallahu ahad. Mun kul huwallahu aja gampang buntong deki ja. Anggi. Tetapi pala tadak semai ngajak tel over surat. Ya se makmum pala salah pebece aki ni ser. Cak pada bi cerita imam ben makmum pada akhir ni ku bal-balan. Polan ni ku bal-balan ni ku futsal sing mal mapujeng isang pahi pegoncang. Akhirnya imam memikir surat apa sih paling pandai? Oh surat inna a'tainakal kausar. Kadrina akhir make inna napah elang kolopai. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna macam ding tak betah di budi pah nyampit. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Aja benih mabecek malotoknya mana aja. Pala tahu pabecek ongku, pala tak tahu ya imam macam lah tel for over. Nggih. Oke, si imam yang ngerti pada tidak sebab becek lah tel boy. Cak pada cerita na santri. Bade santri muntuk bulan Sakban bulan Reba pereyan. Akhirnya pasaan pah ngelilengkon kalmat tuan. Buka je ben gaya cak ada santri. Ngelilengkon kalmat tuan. Depak kon kalmat tuan sampai pangimami terawih. Cak dengan santri. Oh boleh bur. Apun tel surat kesalbutan ben bula. Cuman cari ngancang tibing santri mun iyo betodus paksa terus aki. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Duduk kalimat tua kapila makmum ibudi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladzina iko lupa ika illa alladzina Bahamat tuan budi ngocak jong 5 menit illa to
Temu dah ya bajang ka ada wah gelak lekas ni. Dung cak santre saya yo be todus takok nyangku tak ta. Akhirnya terpaksa terus lagi illalladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ibu dinyampit amin dukale na cong eko. Allahumma sholli ala Muhammad. Pon, ni ke sponsor. Tungeng tungat tu bareng tak gengeng nggih. Ni ke keng cerita sponsor. Saya lanjutkan kembali. Apa? Sejemuk. Korang. Cek pada bentang bin ni kaki yu. Kapan parak turun nak korang? Jami tetu saya ngocak korang kangkok je kaki yu. Andi laki apa bujang saya ngocak korang ni. Amun bujang norong kok ayo. Ayo teti merdua ayo. Bala tanda teti merdua kaki mertungai Roma merdua enggak apa-apa. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Pada tanggal 10 Muharram selain Allah nyapora Nabi Adam, selain Allah masalamat Nabi Musa dari kejaran Fir'aun, matakallam Fir'aun. Allah juga keluar Nabi Yunus dari tabung cuko tanggal 10 bulan. Bahkan tanggal 10 bulan Muharram Allah masalamat Nabi Nuh dari banjir. Jadi aing ni ka ipa asat tepak tanggal 10 bulan. Akhirnya Nabi Nuh mapolong. Ayo siapa seandik rekarina sangu, seandik rekarina berdas papolong, rekarin pelotan papolong, rekarin otok papolong. Papolong pa ke bayi tacin. Tacin ini kesampai mangken pakuni kelaku pah nyamai tacin resem. Me tak resem macam kapi berde dalam gitu. Kan tu berde ki bubur suran. Mun bulan sore ke bayi tacin diberi otok kacang capi yang lebih berasang kapi ke dalam gitu. Kasih dari Nabi Nuh. Dan keterangan ini kepada kitab. Itu oleh Syekh As-Sayyid Abu Bakar Sato dalam kitab I'anatut Talibin fi syarhi kitab nama? Syarahna kitab Fathul Mu'in lil Imam Zainuddin Al-Malaybari. Ini kata oleh sebagai kitab. Juga Allah menyelamatkan Nabi Allah Ibrahim ketika Raja Namrud ngoper Nabi Ibrahim. Allah jabu ya narukuni barda apoi celap kaki celap wassalaman ala Ibrahim. Ayo peselamat Ibrahim celap. Nabi Ibrahim dibakar dengan kayu yang besar. Apoi merangak Nabi Ibrahim beda idem secara akal mate. Tapi kesokan Allah apoi soro celap apoi gemet kare areng dari dalam areng kresek Nabi Ibrahim keluar ku tak kumikil ka. Ini kemudian kesokan Allah. Apa ini ke makhluk? Maka namun makhluk napa cang kholik, pada cang pangeran celep. Nggih. Makanya ya narukuni bardawa salaman ala Ibrahim ini kemun bi reng sepolam mbek ke bayi mal amalan makle tak tepani panas apoi. Sampean mun tak percaya ngerti deki macah ya narukuni bardawa salaman ala Ibrahim ini ke baca 333. Mari baca 333 cop-cop tanengah, mari cop-cop pah over ke kompor 5 menit. Insyaallah poton. Arab kami aglam. Mi tak manti tak. Beni tak manti ku lebih sampean mangken onder di lebutuh. Atena bud. Cang nak kena santre. Idzil fatah hasba'ti qadihi rufi wa kullu man lam ya'takid lam yantafi. Mun tak yakin tak kira manti ka. Cak ku lebih sampean mun beri malam-malam ke cekik yo tiaki nai ko. Cak le ka pangeran mutiaki. Reng lambak ni kalau tu manti otian, mangkan reng lambak magi dikir tak pas sepatu ka Allah. Reng lambak mun dikir kan tak pas. Keng teti buju arapa dari ate ongku yakin di bering makereng mate jek benyang beda si teti buju. Mun si teti jerangkong make compok banyak. Nggih. Ada lambat ni kan cikirnya ke lambat tak pas ibu. Ilahi Rabbi anta maulana subhanallah. Jadi ngaki po sepo. Balos. Subhanallah wa bihamdihi daiman abadan alhamdulillah. Alhamdulillah ya karim ala kulli hal wa ala kulli ni'mah wa ni'matil islami wal iman. Allahu akbar. Lobar.
Keng maki lobar tadi pujo kak engki. Mangkana reng tua maki diker lopot na torot jalak salaki pentai tua na boy. Manti pengocak reng tua. Jadi lebu nak terpesen matos. Ya bah bantuan ke kaki bah. Dari siapa reng yong? Ada bantuan dari corona bah. Dari siapa jong? Dari corona. Alhamdulillah tua aki naman terlancang ngomor corona aja jong. Manter corona aja sehat berselamat manter kita apa ke Mekah Madinah kok. Ada makin makanan makin tutup tepane corona ke haji ge. Kula baru makin corona ke haji. Bisa tua nareng tua manti ka. Mangkana saya ngak watuan cak doa dan badan kan. Ya benih dan badan cak keng kebelah bantuan di corona ya tua aki corona nah. Berhubung saat tua manti. Leka Quran, mangkana Quran wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa. Quran itu adalah obat. Nggih. Quran ni katam. Kanjing Nabi keluar dari telum maka kanjing Nabi ni kayak kepong. Saya rasa ngepong orang kafir. Bila waktu hijrah yang hijrahnya kanjing Nabi dihitung oleh Sidina Umar jadi penanggalan hijriyah malam mangken. Telum kanjing Nabi kepong kalaban orang kafir. Dalam talum ni kepada telok orang Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar kuste kanjing Nabi. Kanjing Nabi matur ke Sayyidina Ali. Ali, kaki tedung etang ketedungan ya. Engkau keluar. Sayyidina Ali langsung adabu. Engki kanjing Nabi kula asarina. Bayangkan saking dari takdim Sayyidina Ali padahal ketedungan ni keseepaten Nabi orang kafir. Sayyidina Ali apa kona sarin gelem. Cek tepak aga kula kan mataber. Bemak kula kanjing Nabi pula Abu Bakar tuaan. Punten Sayyidina Ali asarin kanjing Nabi keluar ben Abu Bakar. Napa saya baca kanjing Nabi Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin sampai ayat wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim sadda. Kami ciptakan dari depan tutup wa min khalfihim sadda dari belakang tutup. Fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Maka mereka tidak bisa melihat. Macam Yasin sampai wa ja'alna kanjing Nabi keluar tak padeng reng kafir makin melak-melak mata na gereng. Sepadeng cuma Sayyidina Abu Bakar. Tak ayam baca bani Abu Bakar saya ayam kanjing Nabi. Kanjing Nabi tak padeng. Napa saya baca Yasin? Yasin ni kai baca tak sampai mari bi kanjing Nabi. Keng semaus kanjing Nabi. Elang kak. Boh, gimana kak Yasin ni kak? Kula sering ngebele sampai mangkin. Mun tak percaya sampean cek Yasin ni kaman luar biasa. Sampean ngantil aing pangalkal beti gelas. Pah maca aki Yasin 5 kali. Celep aing ni kakak. Haji ya besok romantis sampean cek dak gelak mun beli malam-malam. Oh, mungkin sampai kiamat kurang seminggu tak kira manti. Tes ongguan agak ajar kak. Kanjeng Nabi ni kemaca Yasin ni kaelang. Maka namun reng lambak Yasin ni kamalam-malam tro elang ngepuduk lambak maca Yasin ni kaelang. Abu sampean ni pola kepepet ku leku amalaki kak. Sampean terkesu menep kota. Ngibu sepeda na blong ada surat. Pahi lampu merah ada bude polisi. Aboli sampean ikat elak. Takoi tabung. Maka sampean mulai terlanjur sini ke sepeda na blong ya ada bude polisi. Ngamalaki tuan kanjeng Nabi ni sampean. Tojuk ke lu ambu sepeda na khusus saja guru. Pati hasil terakhir niataki kalau ben baru kana Yasin menter elang ya Allah. Pah maca Yasin sampai bacaan waja'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim saddam fa ushaynahum fahum la yubsirun sampai dan kepak pah serepoh. Yang lengit ding pah mulai mayu. Mare kepak mare serepoh sampean pah lebet jedeng polisi kak sambil mis melawanan saus. Insyaallah sampean mulai aderet. Mi tak manti Yasin nah. Beni Yasin saya tak manti. Atena kula ben sampian mangken ko. Innallaha la yaqbalu min qalbin ghafillahin. Tak kira etere mamun atene kata khusyuk. Tak kira etere. Beni Yasin saya tak manti kula bi sampian se atene kebanyak gelu maksiat. Mun maksiat mangken puk tak usah ke pasar. Pengajian mantan kula ceramah. Ni bini tunjuk ka kursi deui. Kula ceramah le setengah pah anang dia nyempen nangis. Oe. Kapan nanang nangis kalau pai cek bede kula ya ada buk. Muka kancing. Mari buka apa? Mau keluar beken. Ya mun ke kula alhamdulillah. Cek dengan tak nyari ki yang enggak Teti mata ki padang kula nak. Mencari Allah pada selamat kalaban barokah Muharram. Kau leben ajunan pada yang kak dari musibah. Akati Allah ngangkat musibah dari Nabi dan Rasul. Allah mabares songkana Nabi Ayub. Allah ngangkat derajat Nabi
Adam, Allah meselamat Nabi Nuh, Allah meselamat Nabi Ibrahim dari apoi, Allah meselamat Nabi Musa dari Fir'aun, ben mati Fir'aun malam 10 bulan Muharram, mangkana Muharram makin muljah sampai Masjid Nurul Islam memperingati bulan Muharram manter bisa aben tahun. Cak amin tok nyumpeng. Ya mun karo amin makin koto, kang ini kesombongan kaki. Alhamdulillah nyumpeng sampean. Nyumpeng napa tak nyumpeng? Majar napa tak majar? Ani kan nyampit kabeh, kita abri kan samar mun nyaring deh ini. Punten sampean kita abri, saya kan hadir nih kalau nyumpeng bu, nyumpeng mata dek berkat dia. Salah tak abri, saya pahan ngempak iki bekapi. Ya oleh petok ben lagi na berkat. Aja mentepak karena saya kabeh meki duhur tak kina tanah leku aja. Punten tak panapa tangki bu. Baiklah kali siapa ki untuk sampean ni keding sampean tibi tak kira kalah rezeki nah kalah umrah. Mencari Allah dan juga umur dapat ke Muharram tahun datang. Amin. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram ke bulan mulja kapi telok termasuk bulan mangkin pas sesi terakhir bulan Recep. Katina apa bulan Recep? Terang ngaki kapan yoncengi bulan Recep laku. Jadi rem, terang ngaki mangkin kapi kan. Mangkin ke pukul senapa bu? Pukul setengah 11 uwib. Berarti istiwa pukul 11 dari kantong ke Bangkalan kuline ke tajam perjalanan bu. Depak kol rempak kecompo hule deke. Depak kol lempak atau bekol telok. Lekuk hule kol petok mangkat pole. Mun pah pun malam depak kol lempak kol petok mangkat anak hule habis ande alik. Bok. Ai poto kadinna ya. Tak langkong sepora nagak sana sambia geja. Tegi. 4 bulan seembol jaki dari ayat inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah minha arba'atun hurum man tertiya ilmu man tercekka sana sambia geja. Mentir Allah tapangki boleh dengan kesempatan selain dalam keadaan sehat dan dalam keadaan kenging didoakan Allah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ya muhaiminu ya salam sallimna wal muslimin bin nabi khairil adam wa bi ummil mu'minin asareng ya muhai angkat tanengah ya muhaiminu sallimna wal mus bin nabi khairil anam wa bi ummil mu'minin. Sekak ditus bisa saya pada Pak, kurang lebih nanya sapa orang. Mana nabi beda bener dari saya pada Pak, kebenaran kadin tu asli mutlak fadl dari Allah. Mana nabi beda salah, kesalahan kadin tu ombar dari kaentengan puten kaula tibi, nyon sapa orang ban nyon peleresaki. Apa? Bah. Punten kiai. Nah. Oi pokon pas tutup puk. Tare pah tutup. Aslinya compo hule tak teman nutup tukang buka ngedo kang. Pengajian pok. Allah tepak karing ngapa kaki pok. Me pacek saran dari tambak sari ni. Kula mun pengajian compok biasanya muka ben Fatihah tak teman nutup doa. Iro tutup ya tuh pah tutup. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ulik wal khatib lima sabaq nasril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil 'azim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li abaina wa li ummahatina wa li ajdadina wa li masyayikhina wa li asatidatina wa li muallimina wa li ashabi huquqi wajibati alaina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyarikil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha aynama kanu min ahli la ilaha illallah. Allahumma ja'alna wa jami'al hadirin min ahli at-tuqa wal ifaf wal ghina wal maut ala dinil islami wal iman wa ahli al-ilmi wal khair wa la taj'alna wa jami'al hadirin min ahli syarri wa ahli ad-dhair innaka ala kulli syai'in qadir ya Allah. Allahumma khtimna bi husnil khatimah wa la takhtimna بسوء الخاتمة واجعل آخر كلامنا عند موتنا من قول لا إله إلا الله وارحمنا وجميع الحاضرين إذا صرنا وصاروا من أهل القبور ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Kurang lebih nanya unsur porah dan semoga berang Allah ibadah bangki boleh dan kesempatan selain
Bila ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Bila ceramah saya dianggap kurang panjang, tahun depan diundang lagi. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi